अस्सलामुअलैकुम सामीन। यकुम रबीउस्सानी और 24 सितंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत इमाम दोहा कतर कारी अमीर आलम अल कासमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। साथ ही अर्ज़ है कि कारी मौसूफ़ ने आज की तिलावत अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना इस्माइल सादिक बिलासपुरी दामत बरकातुहुल आलिया के लहजे में की है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات